What's up mga boss? So naa na sad ta diri sa Deca Homes Office ug dako kaayo ang among good news. Naa na sad tay successful reservation karon. Nalipay gyud kaayo ko mga boss no kay naka-assist na sad ta og client nga makaangkon na gyud sa iyahang kaugalingong house and para sa iyaha ug sa iyahang umaabot nga pamilya. Grabe ang kalipay niya mga boss. Sa mga wala pa gyud nakaangkon og kaugalingong balay, paminaw mo og ayaw na paglangan pa. Kay basin mahutdan ka, unhan ka, diin ba kaya maabtan ka sa sunod nga pricing for only 5,000 reservation fee. Maka-reserve na dayon ka og unit nimo. No down payment. Yes, sakto ang imong nadungog. No down payment. Magbulat lang ka og mga 6 to 7 months. Ready na for turnover ang imong pangarap nga balay. Kung gusto na ka magsugod sa imong home ownership journey, message na dayon ka atong himuong posible ang imong pangarap nga balay. Now na!